Hello guys! For today's video guys, nawala ko kamunggay guys sa atong lama or bakuran. Napuntay sa luyot, tapos bayabas. Sa bakuran lang natin guys. May ulam naman kami dito guys. Ayan guys, beef loaf with egg. Pero mamayang tanghali yan po lutuin natin guys. Itong gulay guys. Sabawan lang natin yan guys, tapos lagyan ng lemongrass o tanlad. Guys, papakita ko sa yung lemongrass namin guys, nasa taas. So diba guys, ayan. Tsaka pala guys, dyan ko pala nakuha yung mga gulay natin guys. Ayan, yung mga green na yan guys. Yan, ito yan, mga saluyot yan guys. Tapos dun, yun yung puno ng ano guys, so, puno ng bayabas. At yan po guys, yan, marami kaming tanim dyan na malunggay. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, maghagpatag kamunggay or saluyot, magkaon-kaon punta o bayabas. So diba guys, ganyan lang. Shout out pala sa lahat po ng mga Veronatics family ko dyan. Hello, shout out. Shout out to Loves Veron channel. Grabe ka supportive guys, tanan guys. After Amids by Fergie, shout out. Christian Mago, shout out. Nina's Vlog, Elmitsi Heras, Jijiban Harabas TV, Josephine Tablatin, shout out. Mind TV Mix, mega love shout out. Fatima Aposta Vlog, mega love shout out. Chemly Lumando, Kizzy Mamsi Vlog, at saka kay Bon Jovi, Your Sunshine, at saka nina Raisa Z, mega love shout out. Lalo na po Lani Batas Kaparsi, John Ray Official Vlog, mega love shout out. At sa lahat din ng mga non-Veronatics family ko dyan na napaka-supportive din, mega love shout out. Phone Bars, mega love shout out. At sa lahat po, thank you very much sa lahat ng supportan nyo sa akin guys. Nakalimutan ko pala, shout out po Wells Cantil Cebu, tsaka nina Berahi TV, at lalo na po kay Madam Sam Naughty channel, mega love shout out. At sa lahat pa na di ko na shout out na din sa inyo, sa lahat.
Ayan na po yung para sa sabaw natin guys. Nag-ulay ano. Nagpakulo na ako guys. Tapos may lemongrass na yan. Tapos sibuyas. Ayan. O diba guys? Magic. O nag-green na po yung sabaw natin guys. Alam nyo guys, nung maliit pa kami ito lagi ulam namin. Ayan guys. Let's eat na tayo guys. Kasi di ako makaulam ng mga oil guys. Kasi nabaksin ko ako. Ayan.